أعوذ بالله السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة. Alhamdulillah, silamɛw an bɛ Ala fo, an bɛ Ala barikada, an bɛ Ala waleɲuman dɔn. Bi ni Ala sɔnna ka bɛn jumadon ma, nasara kalo tile fɔlɔ, saa kalo fɔlɔ, saa 2021, le premier mois l'année 2021. Alhamdulillah, an bɛ Côte d'Ivoire, an bɛ dugu la min tɔgɔ ye Buɲali, an bɛ quartier la min bɛ wele ko Karatabugu. Bi ni Ala sɔnna an nisɔndiyalen bi yan, bi ni Ala sɔnna an fari foninen bi yan, ni Ala ka diinɛ warabaw nali ye ka na an fo an jatigila la yan, n'o ye an ka ɲɛmɔgɔ Usazu Yaya Konate, ni Ala sɔnna, ani Usazu Bakari Kɔnɛ. Wa salam. Alhamdulillah, ka n'u ɲɛ da an kan an jatigila la yan, Kɔnɛ o diyara n ye kosɛbɛ, Konate o diyara n ye kosɛbɛ. O la n ko a tɛ se ka taa fiyewu fo an ka dakuruɲɛ fila fɔ. Lahara don o bɛ kɛ dalilu ye k'a fɔ an ni a kanuɲɔgɔn ani a baden silamɛya badenya la an kɛlen ka ɲɔgɔn ye ko an ye nin fɔ. Nin kɛnɛ in ye kɛnɛba ye, ni jama in ye jamaba ye, sabu an ɲɔgɔnnaw bɛ ta ka pɛrɛ la jɛnɛya nɔfɛ, janfa nɔfɛ, mɔgɔ faga nɔfɛ ani bandiya. Mais Ala sɔnna anw ka ta ka pɛrɛ kɛra Ala nɔfɛ, Alakira nɔfɛ, silamɛya nɔfɛ, shirifiw nɔfɛ, maabaw nɔfɛ. O tuma o la a k'a dɔn an wasalen sigilen don nin sigiyɔrɔ in na yan. Aw bɔra ka so fana ka na garibukɛni fo, o ye koba de ye. Alakira b'a fɔ sallallahu ta'ala wa sallam, a ko mɔgɔ min bɔra a ka so Ala jati kosɔn ka taa silamɛɲɔgɔn fo Ala kama, muso ko affaire tɛ, wari ko t'i n'a cɛ, Ala yɛrɛ ɲɛda kama, kitabu dɔw ko o baraji ka bon ni hiji 100 ye, dɔw ko hiji 60. En tout cas k'a yira aw la dɔrɔn ko baraji de don min ka bon. O tuma aw de bɔra ka so ka na ne fo yan Ala de kama. O Alakira kelen in b'a fɔ sallallahu ta'ala wa sallam, a ko n'an ye ɲɔgɔn kanu, ko Ala jati kosɔn, ko kanu in bɛ kɛ nɔrɔ ye ka don ani lahara gɛlɛya bɛɛ cɛ, ka don ani lahara tɔɔrɔya bɛɛ cɛ. O tuma aw ne kanu Ala de kama, parce que an ka baara ye laseli ye, an bɛ laseli minnu kɛ, mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ne fɛ n'i tɛ Ala yɛrɛ fɛ. Kasɛti bɛɛ foyi t'a la Ala ko Alakira ko, jogo ni danbe silamɛya 100%. O tuma ni maa min ko k'i b'o fɛ Kɔnɛ, i b'o de fɛ Ala kama. Bon o tuma a ye n kanu Ala kama ka tila ka déplacer Ala kosɔn ka na n fo n jatigila la yan. O tuma foli kɔfɛ, yanni n ka taa ɲɛ, n bɔra Mali la, an ka Mali denmisɛn dɔw minnu ka baara ye yiri baara ye, u bɔra anw ka dugu la Joila, u taara Mali frontière da la, Mali dugu dɔ bɛ yen u ye jɛn ɲini olu fɛ, u bɛ ka yiri baara kɛ olu ka kungo kɔnɔ n'olu ka jɛn ye. U tora o baara kɔnɔ yen, Côte d'Ivoire eaux et forêts de y'u minɛ, mɔgɔ 11. Donc o tuma ka na n'u ye Côte d'Ivoire yan, ka na n'u ye Buɲali kaso la. Bon ka tila ka jugement kɛ mɔgɔ ninnu na an kɔfɛ, ka tila k'u déférer ka taa kasoboma la. Mɔgɔ 11 u ye mɔgɔ 3 bila k'olu si ma se kaso ye, a tɔ tora mɔgɔ 8. O mɔgɔ 8 ne ni n balimakɛ de bɔra Mali la, n'o ye cɛkɔrɔba Kulubali,
jolaka bɛɛ b'a dɔn cɛkɔrɔba de la o tuma an farala ɲɔgɔn kan an mɔgɔ 2 ka bɔ Mali la ka na n ko an bɛna o maliden ninnu lajɛ mun bɛ yan ka n'u lamɛn situation jumɛn bɛ yan gɛlɛya jumɛn b'u kan an fana se ye min ye fasodenya kosɔn ani diinɛ kosɔn an b'o kɛ Alakira ma foyi ɲini an fɛ diɲɛ na ni baara tɛ wa an karamɔgɔ ma foyi ɲini an fɛ fo baara o de la a bɛ miiri jigin Abudulayi ibn Abasi ka kuma dɔ la radiyallahu ta'ala anhu Ala ka diɲɛ b'a ma Abudulayi ibn Abasi ko Alakira ko mɔgɔ min ye sabara don i maa ɲɔgɔn ka kungo la Konate i sera ka dilan i ma se ka dilan o ko baraji b'i ye ka ɲɛnamaya bɛɛ seli ni su t'o sɔrɔ ka sabara don adamaden dɔ ka kungo la a ɲɛnabɔli la hali ni kafiri don jango silamɛ mais o silamɛ de ɲɛda falela sisan k'o kɛ bingali diinɛ ye k'o kɛ arabukanfɔ diinɛ ye k'o kɛ tubabukanfɔ diinɛ ye k'o kɛ misirijɔ diinɛ ye k'o kɛ ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn lagosi diinɛ ye fo k'o kɛ rébellion diinɛ ye silamɛya ɲɛda falela dɛrɛ silamɛya m'an dege foyi la ɲuman kɔ usazu ka fɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka yafa ɲɔgɔn ma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma diinɛ ye an wele ka na o de ma bon wallahi n'o kɛra diɲɛ gɛlɛya bɛ wuli wa kafiri t'i ye fiyewu bɛɛ bɛ kɛ silamɛ ye i tɛ kɛ silamɛ ye c'est à dire fɛn wɛrɛ kama bilen dɛ i bɛ k'a yɛrɛ ka hɛrɛ kama mais ni silamɛw sigi o sigi kuranɛ aya den kelen bɛ yen u bɛ tile k'o kalan ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko Muhamadu ci kun ye da fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ye bon buɲali yan nɔ misiri bi ka ca n'an siso ye barisiw bi yan gulɔsiw bi yan ɲɔmɔgɔden bi ka ca ni halala ye yan jɛnɛya min kɛra buɲali kɔnɔ yan surɔ o 31 ko jɔnni b'o hakɛ dɔn donc n'i ko silamɛya ye hɛrɛ ye o tuma misiri ninnu tɛ silamɛya ye dɛ point d'interrogation ɲininkali to min bɛ yan o dalilu dɔrɔn de don o de la ne y'o fɔ n'i t'a dɔn dɔrɔn i b'i jigɛn minnu b'a dɔn olu b'a fɔ nɛni t'a la o kan parce que Jara ni Konate an facɛ tɛ diinɛ ye Ala ta don a bɛ kuranɛ kɔnɔ anw tɛ balo diinɛ la anw ye diinɛ den ye nka an tɛ balo diinɛ la an ye diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye nka an tɛ balo diinɛ na an bɛ balo n'an ka baara de ye e ka baara ye fotota ye ko ne ka baara ye mun ye tailleur nin ka baara ye butigi feere ye bon ne yɛrɛ bɛ sɛnɛ de kɛ ni kuranɛ cɛ ka n yɛrɛ balo o tuma an bɛɛ ye diinɛtigi ye mais est ce que diinɛ ka to bɛ min sisan ne ka to bɛ n ka foro la e ka to b'i ka fotota appareil la nin ka to bɛ a ka mansin na tailleur nin ka to bɛ butigi kɔnɔ mais an bɛɛ dun ye silamɛ ye o tuma silamɛya bɛ an bolo ka taa min anw kan ka silamɛya de balo o de la an bɛ kuma an wasalen dɔwɛrɛ tɛ an ye silamɛya in faamu o tuma diinɛ ye jogo diinɛ ye diinɛ ye ɲɔgɔn lamɛn diinɛ ye ɲɔgɔn bonya diinɛ bilahi n'a ye ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn lamɛn ka hinɛ ɲɔgɔn na silamɛya bɛ hɛrɛ sɔrɔ bon ɲɛnamaya yɛrɛ bɛ kɛ hɛrɛ la kira kuntigi ko sallallahu alaihi wa sallam a ko n'an bɛ bagan kantigɛ an ka muru ta munna kira m'a fɔ an ka saga bolo juru la an ka fa saya bɛɛ tɛ saya ye mais a ko ayi a ye muru ta a tilala k'a ye silamɛ dɔw bɛ ka n ka muru kisi kisi bagan na muru da ka go a ko he silamɛw maaw ma n'a bɛ bagan kantigɛ a ye muru da ja kira min hinɛna saga satɔ la o bɛ sɔn ka kɔrɔti bɔ mɔgɔ la o bɛ sɔn ka mɔgɔ don nɛgɛwala na k'i ta cɛ o bɛ sɔn ka maga furu cɛ o tuma anw de bɛ ka kira Muhamadu image tiɲɛ lagosi min bɛ Alakira k'a bɛɛ ye an misiri selilaw de ye bilayi n'an ye kira to a danbe la bɛɛ bɛ sɔn kira la a bɛ miiri jigin kafiri dɔ ka kuma tubabu dɔ a bɛ Ameriki a ko silamɛw bɛ cɛ min wele ko Muhamadu ko ale dan tɛ Ala ko la a dan tɛ kira ko la mais ko cɛ min kɔni ko k'a ye kira ye Muhamadu k'o ka hakilila ko bilayi ko ni diɲɛ sɔnna k'o minɛ ko seconde den kelen ko diɲɛ bɛ lafiya ale ye kafiri de koyi a tɛ seli a tɛ su a mago tɛ Ala lafiya sabu ko laɲini min bɛ Muhamadu bolo
bon ni maa min y'o lajɛ ka n'an ka alimamiw ka laɲini lajɛ ka n'an ka moriw ka laɲini filɛ ka n'an ka wajulikɛlaw ka laɲini lajɛ i b'a ye u ka jan ɲɔgɔn na dɛ. Silamɛya ye hɛrɛ diinɛ ye, silamɛya ye bɛn diinɛ ye. O tuma o hɛrɛ diinɛ n'o bɛn diinɛ ko an ka mɔgɔya dilan kira Mahamadu cilen ka kɛ kira ye a kɔ dolen Ala ye wele bila a ma ko na yan. Ala ye kangarida damadama kɛ Alakira la n bɛn'o dɔw f'i ye. Maa min n'a y'i labɛn a ko i kɛra kira ye taa mɔgɔw wele ka na Ala ma. Kira y'i kɔ don a ko na yan. A ko Mahamadu n'i ye weleli daminɛ mɔgɔw wele ni kodɔn ye bil hikma u wele ka na ni kodɔn ye ka n'u nɛni u weletɔ ka n'u dɔgɔya u weletɔ ka n'u fɛgɛya u weletɔ u dan bɛ min na kana girin k'o lagosi dalilu yira dɔɔni dɔɔni. Mahamadu mɔgɔ min tɛ mugan dɔn n'i ye 100 yira a la e de y'a tununbaa ye. I bɛ a daminɛ 60 la ni y'a sɔrɔ n'a bɛ 100 de dɔn i bɛ na 60 la peut-être ka fo ka taa se 100 ma o tuma 100 bila yɔrɔ sisan a b'o yɔrɔ ye. O ye Mahamadu ka ladilikan fɔlɔ dɔ ye. A y'i kɔ don k'a bɛ taa Ala ko na yan. Mahamadu i ye mɔgɔ de ye taa mɔgɔw wele nka i ye mɔgɔ ye. Ni mɔgɔ ko daminɛna Mahamadu mɔgɔw bonya mɔgɔw lamɛn kana tɔ maa ko ka cɛ i ni mɔgɔw cɛ ko Ala ko nka Mahamadu n'i jɔra k'i bɛ kuranɛ aya ɲɛfɔ kana mɔgɔw ɲɛda lajɛ. Nin yɔrɔ in kɔni ye kabako ye sa dɛ. An ka karamɔgɔw dɛsɛra mɔgɔko la Ala ta nana daminɛ o ye mɔgɔw ɲɛda filɛ an k'o to yen. Mahamadu y'i kɔ don Ala y'a wele kun. A ko Mahamadu n'i weleda daminɛ i sɛmɛ ne yɛrɛ Ala kelen la i jigi da ni Ala kan. O kɔrɔ ye jumɛn ye moriw t'i to yen faamaw t'i to yen suba t'i to yen mɔgɔ jugu t'i to yen mais i sɛmɛ Ala la i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni a bɛ ɲini k'i faga k'a ɲini k'i malo i sɛmɛ Ala la. O bɛɛ la Mahamadu ko a bɛ taa Ala ko na yan kana taa fɔlɔ dɛ. Mahamadu i sinsinna kɛ sabali ye. Mahamadu ne yɛrɛ Ala ka bonya in n ti nansara dɛmɛ n ti fara farafin kan n ti fara arabu kan ne Ala ka bonya bɛ fara sabalibaw de ta kan. Inna Allaha ma sabiruna sabali jɔn ko ka sabali ko sabali yɛrɛ ye ne Ala ka pied dɔ ye. Mahamadu mɔgɔ o mɔgɔ ma sabali tɛ kisi sabali k'i ta la ye parce que n'i ye mɔgɔw wele ko ka namara dabila namaratɔ n'i nɛni Mahamadu f'i k'i nɛni k'a dɛmɛ k'i kɔ don. Nin yɔrɔ in karamɔgɔ bɛ bi yan dɛ. Mahamadu n'i ko jɛnɛ ye haramu ye jɛnɛyakɛla b'a ɲini k'i barabɔ k'i lagosi k'i nɛni ka lebu ɲini la Mahamadu o to yen. Mahamadu y'i kɔ don k'a bɛ taa Ala ko na yan. A ko Mahamadu a ko n'i ye mɔgɔw wele kana i kun da kogo la ko yala u bɛ ka fɛn in kɛ de ya ne ye min fɔ aw ye surɔ mɔgɔw bɛ k'a kɛ i jɔn ka mɔgɔw filɛ dɛ kan'o kɛ dɛ o to yen e k'a fɔ dɔrɔn i k'i se mɔ a tɔ la ko Mahamadu sabu ko ne y'i ta kɛ n'i y'a fɔ i b'u lajɛ Mahamadu k'i b'a dabila i bɛn'a ye i bɛ ka fɔli min kɛ o kɛli tɛ ka kɛ o b'i décourager Mahamadu dabila a fɔ ka taa dɔrɔn ka n'i kɔfilɛ nin walawala sa dɛ. Nin bɛɛ fɔra Ala ka kira ye sallallahu alaihi wa sallam kira nana nin bɛɛ fɔ an ye nka an ma se ka nin si kɛ. O tuma an nana ka na maliden ninnu lajɛ an yɛrɛ bɔra prison na an y'a ɲini faamaw fɛ nk'an b'u ye an taara an y'u ye gɛlɛya min b'u kan an y'u ɲininka o kɔni ko an ma vraiment olu tɛ kungo dɔn o ye jɛ ɲini dugu fɛ dugu yɔrɔ min yir'u la u bɛ k'o baara u taara minɛ yen denmisɛnnin fitininw de don o tuma an kɔni ka dɛmɛ don o ma cogo bɛɛ la walasa ɲinifɛ ka sabati an balima dɔw bɛ direct la sisan olu ko k'an bɛ min de an bɛ Bonyali yan an bɛ a tɔgɔ ye di Karatabugu gauche fɛ yen alhamdulillah an bɛ gauche fɛ yen Ansarudini kalanyɔrɔ kɛrɛfɛ voilà donc an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la sisan ale ka ɲininkali bɛ yen k'an bɛ yɔrɔ jumɛn ye nin y'an yɔrɔ fɔlen ye donc o tuma an y'u ɲininka n ko gɛlɛya min b'u kan u k'o ɲɛfɔ u ko bon k'an ka u dɛmɛ olu ma jɛnɛya kɛ u ma sonyali kɛ
uma mɔgɔ faga f'u dahirimɛ ɲinina don o la hali n'a sɔrɔla ni fili dɔ kɛra o fili na kɛ dugu nɔ ye o tuma ko k'o lajɛ ni hakili ye a bɛ ɲɛ cogo min o ka se ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ yan an ko baasi t'a la an b'an seko an fana an y'u ɲini an k'o kɔfɛ mun bɛ yen gɛlɛya minnu b'u ka kɔgɔw la ani minɛcogo dɔw la o y'o dɔw lakali an yɛrɛ fana se ladili min an y'a yir'u la k'a fɔ nin ye ala ka latigɛ de ye hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ ni ala sɔnna a k'a dɔn an bɛ kow la parce que hali n'a sɔrɔla mali président ni anw bɛ ka tile ka tɔnsigi kɛ bamakɔ ninnu ka minɛliko la tant que ni ɲɛda dɔ ma ye yan ninnu jigi tɛ sigi hakili yɛrɛ tɛ sigi o tuma u nana tile 21 bi maliyɛn ma na mɔgɔ si u bɛ baara la dugu min na o duguma ma na faama ma na bon telefɔni ci ye tiɲɛ ye mais ni mɔgɔw minɛna tiɲɛ na ɲɛda dɔ bɛ u jigi fa an yɛrɛ taara an y'an tɛgɛ don u bolo a tora dɔɔnin an bɛ kasi hinɛ fɛ denmisɛnw hinɛ fɛ jamana in ye kabako jamana de ye o tuma an ka faama dɔw b'u to mali la yen an ye telefɔni ci a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ bon an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ to olu kɔ ka taa k'a bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ denmisɛnw bɛ tɔɲɔ kɔnɔ anw da b'an musow kɔrɔ ye an y'u janfa de ni gɛlɛya ye an sɔrɔ an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ o gɛlɛya de la mais n'a fɔra an bɛ denmisɛnw bɛ baara la an bolo walima an bɛ baara la k'an dahirimɛ ɲini tɔɔrɔ y'olu sɔrɔ o la hali n'a sɔrɔla n'an ni minisiri de bɛ kan ka a ko ɲɛnabɔ délégation dɔ kan ka na denmisɛnw k'olu ye o tuma anw ye an yɛrɛ cɛbɔ d'a yɛrɛ bɔ ye anw y'an yɛrɛ bɔ k'a fɔ n ko an bɛ na ka n'an ɲɛ da an baden ninnu kan an se min ye fana an b'o kɛ an fana sera an ka maakɔrɔba dɔw ma dugu ko ɲɛnabɔla dɔw hali jamana tigi yɛrɛ an sera a fɛ yen o tuma an seko ye da o da ye k'a bɛɛ gosi walasa dɛmɛ ka don nin denmisɛn ninnu ma bon an bɛ tila ka dɛmɛ ɲini silamɛma bɛɛ fɛ an seko ye fɛn o fɛn ye an k'o kɛ ni min se ye dugawu o k'o kɛ faama ninnu fana mago bɛ wari de la an ni min fana se ye wari ye k'o d'a ma an k'a di mɔgɔ ninnu ka bila ayiwa diɲɛ bɛɛ tulo bɛ n na vraiment an bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ anw ma dɛmɛ ɲini k'a fɔ an bɛ to dun an ma dɛmɛ ɲini k'a fɔ an ka jiko an ye muso furu an ma dɛmɛ ɲini ko muso furu mais maliyɛn dɔw de tɔɲɔnen bɛ kaso kɔnɔ an bɛ fɛ k'olu labɔ o tuma silamɛ ɲuman bɛɛ an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ dugawu y'an bɛɛ se ye o kɔfɛ ni wari bɛ min kun o k'o di pour an k'o di faamaw ma o ka labila parce que hali an taara sisan pour que k'u ye an ye wariw de sara donc kulonkɛko t'a ko an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ wariko dɔw nana sisan an yɛrɛ ye mali wele an ka mɔgɔ minnu bɛ yen u ka wariw ci an ma orange money la pour que ka dɔw don yɔrɔ dɔw la ani u ka dumuni ko bon kulonkɛko t'a ko an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ aw fana nana sɔrɔ yan n ye profiter k'an na sira fɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni an ka dakuruɲɛ 2 ye nin kɛnɛ ninnu sɔrɔli ka suma bon n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ tiɲɛna f'an ka dɔɔnin fɔ n'a ye dɔɔnin fɔ o bɛ kɛ souvenir de c'est à dire san 20 ɲinan kɔfɛ nin image nin bɛ kabako de kɛ o b'a sɔrɔ kow yɛlɛmana o b'a sɔrɔ gɛlɛyaw banna o b'a sɔrɔ miliyari caman sɔrɔla ni ala sɔnna donc o tuma nisɔndiyara ni aw ka nali ye fɔlɔ silamɛya tun ye nin de ye n'an y'o ye silamɛya sira kan an bɛɛ ka baara bɛ tiɲɛ o don mais sisan an bɛ ka diinɛ wele an yɛrɛ la ka ɲugu su yan o de ye kabako ye bon nin sigiyɔrɔ in na sa n bi an ka ɲɛmɔgɔ fɔ n'o ye an ka zamzamiyu ye seyidi sherifu usumani madani ayidara amin an bɛ ayidara fo ka kankari min da e ye n balimakɛ min tulo bɛ n na sisan ayidara mago tɛ n'a fɔra ko ayidara ka sin ka gileki fara ka fili ayidara mago bɛ min na ayidara fa nɛnina min nɔfɛ o ye jogo dilanli ye i bi baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ cɛw kɛ laadiri ye i tile bilahi n'i kɛra laadiri ye n'i tile diɲɛ bɛɛ b'i sen minɛ ala b'i tɛgɛ tufa ka bɔ o bolo k'a sen da bɛɛ kan gɛlɛya kana aw décourager fandaya tɛ lebu ye ne nin fɔ fandaw ɲɛ danbe tiɲɛ de ye lebu ye n'i minɛna surɔ jɛnɛya la yan o ye lebu ye n'i minɛna mɔgɔ faga la o ye lebu ye mais fɛndɛngun ayi lebu t'i la fandaya tɛ fɔriya ye o tuma fandaw waritigiw ninnu si tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ ye hɔrɔnya ni jogo ni danbe n'o y'i jɛn
i bɔra mɔgɔya kɔnɔ bon ni mɔgɔya tɛ yen silamɛya tɛ wele o tuma silamɛya y'an wele ka na jogo ma ka na danbe ma ka na laadiriya ma ka na ɲɔgɔnminɛ ma ka na hinɛ ma o tuma an karamɔgɔ fa nɛnina o jogo de la n'o tɛ ni karamɔgɔ ko an ka layidu ta k'an tɛ fɛn fara ala kan an tɛ sonyani kɛ an tɛ jɛnɛya kɛ an tɛ janfa kɛ sen la ani bolo la an tɛ namara kɛ an tɛ mɔgɔ faga ni ala kira ko min an b'o kɛ nin yɛrɛ e ka nin kuma bɛɛ lajɛ sa dɛ ka dɔrɔmɛ 20 ni Hayidara ma e y'o yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn bon Hayidara ka nafa jumɛn bɛ nin na n'a ka di i b'a to yen kɛ n'a ka di a to yen a tɛ pɔri de ɲɛ Hayidara ye mais comme silamɛya y'an wele ka na jogo dɔ de ma ni maa min y'o jogo dɔ n'i bilal'o kan i kan ka mɔgɔw wele ka na o ma n'i m'o kɛ i ye mɔgɔw janfa o tuma ni a y'an wele ka na o jogo ma n'an fana ko an sɔnna an y'a faamu an ka sigidaw la fo ka don a la ni ne sigiɲɔgɔn ne kɛmɛ ka kɔnɔ da o muso la ni Hayidara fɔra ne bɛ tulo bɔ yan jɔnni ye Hayidara lagosi ne kɛmɛ ka n sigiɲɔgɔn tɔɲɔ yan k'a tɔɔrɔ yan bon ni Hayidara ko foyi o bɛ Hayidara de dɔgɔya o mais o ma Hayidara dɔgɔya dɛ ne de ye Hayidara dɔgɔya bon n ye nin fɔ siɲɛ caman gɛlɛya min bɛ karamɔgɔ Hayidara kan a caman ye ne ni e nɔ ye ne ni e an taabolo man ɲi bilahi silamɛya ye c'est-à-dire silamɛw minnu ko k'olu ye silamɛw ye olu de ye ala kira di lagosi ma bon an minnu ko bi ko an bɛ karamɔgɔw fɛ an kana sɔn an ka kɛ karamɔgɔ lagosibaga ye e ka yɛlɛ telefɔni ni internetiw kan i bɛ mɔgɔw ye furiga b'u kan na u bɛ don o la ka silamɛya lagosi jɔnni fɛ maliyɛnw jɔnni fɛ ivoiriyɛnw jɔnni fɛ burukinabew bon o la ni anw ye ala kira lagosi ka seli an bɛ don o la ka dɔ kɛ peut-être furiga b'i la kulisi wɛrɛ t'a jukɔrɔ k'i yɛrɛ lagosi ka diinɛ lagosi i bɛ seli la i bɛ dumuni na u bɛ wajuli bɛɛ kɛ yokoroya ye ka bɛɛ kɛ sabotage ye ni tubabuw ye o kira lagosi o ye olu ka to k'an ladege an de y'a daminɛ bon tubabuw y'o kɛ min kɛ an ka mɔgɔw fana wulila k'u bɛ faransi a tɔgɔ tubabuw dagan ka tubabuw don tubabuw kɔrɔ bon tubabuw ye kojugu kɛ tiɲɛ don mais anw bɛ kan ka kira lagosi a san mun bɛɛ mun bɔr'o la teatiri kelen tɛ Mali bɛɛ bi teatiri min bɛ heure kelen bɔ bi n'o o bɛ se ka filmer k'o ban ni diinɛ kuma dɔ ma ye n'i ma forokiyatigi yɛrɛ i bɛ jalamugutigi ye wali kɔlɔsitigi wali alimami o dɔ bɛ dɔ ladege ka sabotage dɔ kɛ k'a sɔrɔ ale yɛrɛ mago tɛ diinɛ yɛrɛ la yɛrɛ o kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna an ma kuma o kan ni faransi ye kɛlɛ lagosi faransi ye an dɛmɛ an ka baara de la voilà donc o tuma a b'o cogo kelen la an yɛrɛ de kan ka fɛɛrɛ kɛ sisan karamɔgɔ bɛ se ka to a danbe la cogo di kana kɛ sababu jugu ye ka karamɔgɔ se lagosi ma ne se bɛ jɔ diɲɛ dugu o dugu n ko ni y'a dɔn ni Hayidara tɔgɔ fɔ nin micronin na yan a bɛ lagosi dɔ s'a ma ne bɛ Hayidara bila yen ka na silamɛya fɔ yen ka n yɛrɛ fɔ yen voilà o tuma kun wɛrɛ t'a la dɛ ko n ka karamɔgɔ kana di waraw ma o k'a dɔgɔya ni waraw y'a dɔgɔya waraw nɔ tɛ dɛ ne don sabu ne ye wara dɔn o tuma n'i y'o kodɔn sɔrɔ i kan ka baara kɛ ni technologie dɔ ye ani fɛɛrɛ dɔ an taara dugu ne taara dugu dɔ la u taara ne sigi misiri kɔnɔ ko Ali k'i bɔra Bamakɔ n ko ɔhɔ ko i bɛna wajuli la yan n ko kosɛbɛ ko n'a y'a sɔrɔ ne ye Ansaru tɔ ne ye ko n tɛ wajuli kɛ yan ko ne ye baya kɛ ko n tɛ wajuli kɛ ko ne ye Hayidara ka mɔgɔ ye ko wajuli tigɛ yan n ko n y'a faamu n ko ne ye dunan ye ni dugutigiw ye nin sariya fɔ ani alimamiw n ka fɔcogo ɲɛna n ko nin ka fisa ni baara taalen ɲɛfɛ an ka taa fɔ ɲɔgɔn kɔ ye n ko n y'a ka kuma mɛn an ye wajuli kɛ siɲɛ 1 ni 2 3 fɔ 4 ne ma Hayidara tɔgɔ fɔ nka 4nan alimami minnu ye tɔnsigi kɛ o ko ne ma ko Bamakɔkaw bɛɛ ka kɛnɛ ko Hayidara ka kɛnɛ a y'a sɔrɔ ne m'a tɔgɔ fɔ ale bɔra n'a ye n ko i y'i cɛ tɔgɔ fɔ dɛ a fɔra ko fɛn min kana fɔ i y'o fɔ n ko kuma n'i filila anw fana y'i kɔmɔ an bɛ fili o kuma a tora sa an y'a fɔ ka taa diɲɛ k'u ye kodɔn dɔ de ye ani faamu dɔ ye dɔ ka wali don donc o la pour ka kuma nɔgɔya pour qu'on lise chapitre
pour que ka nin kuma dafa ne nana Côte d'Ivoire yan l'année 2008 fɔlɔ nana o y'a sɔrɔ n'u tangara o de tun ye yan président ye abiya alhamdulillah n'u tangara de tun ye président ye a tun bɛ fini feere kɛ o waati alhamdulillah ni taara i bɛ n ka foli fɔ ye n yɛrɛ bɛ sira min kan o kosɔn n'o tɛ n kan ka taa fo ne ye fila ye olu tangara o ye bon baasi tɛ sisan n bɔra Mali la o san n nana se Sɔnbulɔko ani Yanjɛ ye kulo 30 ye Sɔnbulɔko radio so dɔ tun bɛ yen ko La Voix du Kassamblé a gardien tɔgɔ tun ye ko Lasina Jakite ale tun ye baya kɛ nka ale tun tɛ tɔnden ye Sɔnbulɔko bɛɛ tɔnden kelen kun de ye Ansaru cɛ kelen kun tɛ Sɔnbulɔko n nana n ko n bɛ wajuli kɛ o ko n'a y'a sɔrɔ ni Ansaru ye ko a ka gɛlɛn an ko o ka nɔgɔn an ye alimamuw bonya ka moriw bonya ka jatigiw bonya ka arajo ɲini don o don n bɛna wajuli kɛ arajo la ne ye wajuli 200 ni kɔ de kɛ arajo la o wajuli 200 ni kɔ sunkalo fɛ donbasiw n'o ye Layilatul Kadiri don anw ye wajuli sigi o wajuli an ye heure 10 de kɛ micro la kuma la heure 10 ni kuranɛ cɛ kasɛti 10 sigiyɔrɔ kelen hali ma don ɲɛgɛn kɔnɔ bilahi bon maintenant o kɔnɔna na o wajuli laban ne ye mɔgɔw wele ka na baya ma o yɔrɔ la mɔgɔ min ye baya kɛ Sɔnbulɔkokaw ni